Si tu ne me vois pas bien, recule derrière. Que Dieu nous bénisse. Que Deus o abençoe. Nous avons 2 traducteurs. Comme on fallait, a gente teria 2 tradutores. Pour que tous ceux qui ne comprennent pas le français ni lingala puissent écouter la parole de Dieu. Para que as pessoas de outro lado do mundo possam também entender. Amen. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean. Vamos ler no Evangelho de João. Chapitre 12. Jean 12. João 12. Verset 23. Jean 12, 23. Versículo 23. Lis la parole de Dieu. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la concevra pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je? Père, délivre-moi de cette heure. Amen. Amen. Prions. Oramos. Seigneur, bénis ta parole. Senhor, abençoa a tua palavra. Nous laissons le commencement et la fin entre tes mains. Deixamos o começo ao fim nas tuas mãos. Conduis-nous. Conduis-nos. Donne-nous l'explication. Que possamos entender. Pour que nous puissions faire ta volonté. Para que podemos fazer a tua vontade. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus. Amen. Amen. Asseyons-nous. Ici, Jésus parlait du corps qui devait mourir. Aqui Deus está falando do corpo que deveria morrer. Lisons bien comme la parole le dit ici. Nous sommes au verset 23. Jésus leur répond, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Si le grain ne meurt, il restera seul. Il restera seul. Amen. Amen. Attendez que les gens qui arrivent puissent passer. Amen. Le grain doit mourir. Precisava que o grão morresse. Pour qu'il donne une nouvelle vie. Para que dê vida. Ceux qui travaillent dans les champs le savent très bien. Os agricultores sabem muito bem. Quand ils jettent la semence sur la terre, joga a semente na terra, quand la semence est tombée dans la terre, quando a semente cai na terra, elle va connaître beaucoup de problèmes. Terá muitos problemas. Il y aura le soleil qui va frapper dessus. Aura o sol. Le soleil va frapper sur la semence. Vai dar choque
nesse semente. ekozala pe na mbula ekofrape La likolo pluie nango. frappera sur la sémence aussi. E o mal... Meu Deus. Vai ter chuva também. Amen. Amen. Okomesa na kati. On va s'habituer. Alléluia. É a primeira vez, vou me habituar. Parce que eza na litomba mingi bato baza mpe mosika na mboka mosusu bakokoyoka. D'autres frères qui sont loin au Brésil, partout on parle E portugais, para que outras pessoas que estão longe no Brasil e Angola possam entender a ont palavra. besoin d'écouter la parole de Dieu. mbala mingi bazolobaki tozokomprendre makambo ozoteya te. Souvent ces frères-là réclament qu'on ne comprend rien de ce que vous prêchez, frère. Muitas vezes eles reclamam falando que não estamos entendendo o que vocês estão falando. Et ils ne comprennent rien de ce que nous prêchons. Eles não Aleluia. entendem nada. Amen. toza mwa perturbe moke lelo. mpona nini tozoteya makambo oyo? Por que pregamos essa palavra? Pourquoi nous prêchons ces choses? moto ndano na vi na ye moko L'homme dans sa vie, premièrement, A pessoa na sua vida, primeiro, esengeli bomoi ya nzoto oyo ekufa. il faut que la vie d'abord de la chair meure. precisa que a corpo morre primeiro. Alléluia. Amen. bana baplace ezali bakofanda. Il y a des places pour les enfants ici. Tem lugar para as crianças que podem sentar aqui. Amen. tozala distraité, Ne soyons pas distraits, s'il vous tozala plaît. concentré. Soyez concentrés quand on écoute la parole Não de Dieu. ficamos distraídos, vamos ouvir a palavra de Deus. esengeli ete mbuma ekufa. Il faut que le grain meure. Precisa que o semente morre. esengeli kopo na nzoto na yo ekufa. Il faut que ton corps meure. Precisa que tua carne morra. soki kolo na nzoto na yo ekufi Si te, ton corps ne meurt pas, Se tua carne não morre, okoka kosala mokano na nzambe te. tu ne pourras pas faire la volonté de Dieu. você não vai conseguir fazer a vontade de Deus. yoka malamu ndeko. Écoutez bien, frère. Entenda bem. ntango nyonso Todas as vezes, Tout le temps, eke ntango nzoto na biso nayoka makelele zo. Não, desculpa, estou a desligar isso. Amen. likambo te tolimbi biso frère Guilherme lelo. te perdamos. on te pardonne aujourd'hui. ntango nyonso te nzoto na biso Tout encore notre corps yango Todas as vezes que nossos corpos, ezokamba biso nous conduit. quando está guiando nós, na kozala kosala mokano na nzambe. Ne fais pas la volonté de Dieu. a não fazer a vontade de Deus, avant yosala mosala Avant mokano que na tu nzambe, fasses la volonté de antes Dieu, de você fazer a vontade de Deus, corps ton corps, corpo, eliko baposa ya nzoto c'est-à-dire les envies du corps, a vontade do corpo esengeli ekufa. doivent mourir. precisa morrer. soki ekufi te S'il ne meurt Se pas, não morrer, okosala mokano na tu ne pourras pas nzambe. faire la volonté você de não vai Dieu. conseguir fazer a vontade soki de Deus. ekufi te Si ton corps ne meurt pas, Se o corpo não morrer, okoka kokota na tu bokonzi ne na pourras pas nzambe rentrer te. dans le royaume des cieux você non não plus. vai conseguir entrar no reino de Deus. ezalaki na pharisien moko na komba nicodème Un pharisien au nom de Nicodème, Era fariseu no nome de Nicodemo. amonaki yesu azali kosala bikamwa. il a vu Jésus faire des Ele miracles. viu Jesus fazer os milagres. alobi ete nzambe akokozala na motu oyo Il a dit, te Dieu ne peut pas être avec cet homme-là. Ele disse que não é possível que Deus esteja com esse homem. soki te nayebi te soki nalobi malamu. Je ne sais pas si j'ai bien Eu parlé. não sei se eu estou falando bem. nicodème aza koloba boye Nicodème disait ceci. na ye moko esika afandaki Là où il était assis Onde lui-même, ele estava. po tilitatuli bato baza kopesa pai na les yesu hommes témoignaient sur Jésus. Porque o testemunho de Jesus era bom. non litatuli baza kopesa ye Témoignage que les gens donnaient sur Jésus. O testemunho que os homens davam a Jesus ezalaki litatuli moko mabe C'était un mauvais témoignage. era mau testemunho. baza kolobaka nzambe aza na Il ye disait que te Dieu n'est pas avec cet homme. Ele dizia que Deus não está com ele. parce que baza kocontredire yesu ono baloi ya Il moïse contredisait Jésus selon les lois de Moïse. Eles queriam contradizer ele segundo os leis de Moisés. mais nicodème esika afandaki Nicodème était assis. Mas aonde estava Nicodemo? alobi eza impossible Il a dit, mais c'est impossible. Ele disse que é impossível. nzambe aza elongo na ye Dieu est avec cet Deus homme. está com esse homem. Se soki nzambe aza Si elongo Dieu na ye n'est te pas avec lui, Deus não está com ele, ako kosala bikamwa comment te fait-il ces ele miracles? não pode fazer os milagres que ele está fazendo. mais lokola ezalaki na butu Comme na moi c'était dans la journée, Como era de dia, entre temps ye pharisien alors que lui c'est un pharisien, como ele era fariseu, bafarisien bazalaki bato mo bazalaki na les lokumu pharisiens mingi étaient très orgueilleux. os fariseus eram muito orgulhosos. alobi sonso nakei na moi Il a dit, boye si je pars voir Jésus la journée, Se eu vou de dia ver Jesus, bakomonaka na mikitisi ils liboso verront que na moi ye. je me suis humilié devant lui. eles vão ver que eu estou me humilhando diante dele. alobi
Je dois aller le chercher la nuit. Então eu vou lhe procurar à noite. Na butu ake koluka ye. La nuit, il va chercher Jésus. E à noite ele vai encontrar Jesus. Amen. Amen. Yebaka Yesu na nzoto bakutana te. Jésus, selon la chair, ils ne se sont pas E rencontrés. saiba que Jesus com Nicodemo antes nunca se encontraram. Amen. Amen. Mais ntango akomaki, Mais quand Nicodème est arrivé devant Jésus, Quando ele chegou, apesi litatoli na ye. il donne son témoignage. ele dá seu testemunho. Yesu alobi na ye. Jésus lui dit ceci: Esengeli na yo. il te faut, Nicodème, Precisa Obotama que mbotama tu sika. naisses de é nouveau. precisa que você nasce de novo. Amen. Amen. Mpona kokota na bokonzi na Nzambe. Pour entrer dans le royaume des cieux, Para você entrar no reino de Deus, Lokola ezalaki motuna na ye. comme c'était sa question à Nicodème, como era a sua pergunta? Nasala ndenge nini mpona kokota na bokonzi na comment Nzambe. faire pour hériter le royaume des cieux? Como fazer para entrar no reino de Deus? Esengeli na yo. Il te faut, Nicodème, Precisa para você, Nicodemo, Obotama mbotama ya que tu sika. naisses de nouveau. é precisa que você nasce de novo. Nikodemo alobi bon. Nicodème se dit lui-même: je suis déjà un grand monsieur. Ele disse, eu sou grande. Mais ndenge nako kobotama mbala Comment mibale. naître encore de nouveau? Como posso nascer de novo? Esengeli na nga nazonga so na libuma mama Je na rentre dans les bota. bras de ma mère et renaître encore une deuxième Eu fois. preciso voltar no ventre da minha mãe para nascer de novo. Yesu alobi na ye. Jésus lui a dit ceci: Soko botami na Jesus nzoto te. si tu n'es né, Amen. Amen. Soko botami totanga yango na Jean chapitre 6 Disons na cela. kasi verset Jean Jean 6. chapitre 3 verset 5. Vamos ler em Jean João 3, 3, 16. versículo 6. Verset 5 pas bakoma kama chapitre 3. Jean 3, 5. João 13, versículo 5. Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Yesu alobi na soki moto Jésus lui abotami dit na ceci. nzoto mpe na mai te na molimo te. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, Jesus lhe disse, se a pessoa não nasce do corpo, do espírito, de novo, eu vou tentar traduzir em português. akokota na bokonzi na il ne Nzambe peut te. pas entrer dans le royaume des Ele cieux. não pode entrar no reino de Deus. Alléluia. Amen. Esengi ya liboso ke yo obotama na nzoto na yo Tu mpe na dois molimo na naître yo. d'abord de ton corps et de ton esprit. Você precisa nascer do teu corpo e do teu espírito. Yango alabi mai mpe Ça, ici, molimo. on parle de l'eau et de l'esprit. É por isso aqui estão falando de água e do espírito. ezolakisa biso corps na yo. Cela montre, l'eau montre ton corps. Isso está mostrando o teu corpo. esengeli ebotama mbala mibale. Ton corps doit renaître de nouveau. Teu corpo deve nascer de novo. Comment est possible? Comment c'est possible? Eke nzoto Como na é yo. possível teu Que ton corpo? corps, Nazovivre comme tu vis sur Como la você está terre, vivendo nessa terra, ebotama mbotama mosusu. tu dois renaître une nouvelle para naissance. nascer de novo. elingi koloba Cela veut dire Quer dizer, changement ya nature. changement de ta nature. mudança da natureza. eyebi oyo banature oyo oza La nango nature lelo. que tu as actuellement, O teu jeito de ser agora, nature yango ekufa elle doit mourir. esse teu jeito de ser doit morrer. ekoma nature ya sika. Devenir une nouvelle nature. Deve nascer outra natureza. ekoma nature divine. Devenir une nature divine. Deve ser uma natureza divina. okoki koya na assemblée. Tu peux venir à l'église. Você pode chegar na igreja, mais soki nzoto na yo ndenge obotamaki mbotama ya liboso. Mais si ton corps de la première naissance, se teu corpo da primeira nascimento, soki ekufi te. s'il ne meurt pas, se não morrer, okokota na bokonzi tu na ne peux Nzambe pas te. rentrer dans le royaume de Dieu. você não entrará no reino de Deus. parce que kozala tellement impossible. Ça sera tellement Vai impossible ser muito impossível posala mokano na que Nzambe. tu fasses la volonté para de Dieu. você fazer a vontade de Deus. Alléluia. Amen. parce que kosala mosala mokano na Faire la Nzambe volonté de Dieu Fazer a vontade de Deus ezali contradictoire na nzoto na est biso. contradictoire à notre é corps. uma coisa diferente para nosso corpo. Alléluia. Amen. parce que makanisi na bato oyo baza nano na bayebi Nzambe te Les pensées de l'homme qui ne connaissent pas encore Dieu Os pensamentos daquelas pessoas que não conhecem ainda Deus ezali pasi po se soumettre na ne volonté se ya Nzambe. soumettent pas à la volonté é de Dieu. difícil de se inclinar da vontade de Deus. yango wana apôtre azoloba C'est pour Jésus cela azoloba awa Jésus dit ici, É por isso Jesus fala nesse lugar. kabisaki ayebaki bien ke Nikodeme azalaki maître. vous savez que Nicodème était un maître. Saiba que ele sabia que o Nicodemo era mestre.
azali koteya liloba na Il nzambe prêchait la parole Ele Nicodème. pregava a palavra de Deus. mais azalaki na bokonzi na Il nzambe n'avait te. pas le royaume de Mas Dieu. ele não tinha o reino de Deus ezalaki nele. impossible na nature C'était na ye impossible dans wana sa nature, la première naissance, Era impossível da sua primeira natureza po akota na bokonzi qui na rentre dans nzambe. le royaume de para Dieu. entrar no reino de Deus. Alléluia. Amen. lelo eza Nicodème te. Aujourd'hui, c'est pas Nicodème. Hoje não é Nicodemo. lelo ezali yo. Aujourd'hui, c'est toi. Hoje é você. premièrement tala nature yo Regarde ozali. la nature que tu as. Olha a tua natureza hoje em dia. ezali nature oyo nzambe alingi C'est la nature que Dieu É a veut. natureza que Deus quer que você seja. obi eza nature Ou oyo ya c'est la nzoto oyo nature ekotama de na ton yango. propre corps, la nouvelle naissance. É a tua natureza do primeiro corpo. amen. Primeiro Amen. parce nascimento. que ntango tobotamaka Quand nous naissons, Quando nós mbotama na nascemos, biso notre naissance, o nosso nascimento ezalaki mbotama oyo ezalaki ndenge nzambe c'est la alingi te. naissance pas selon Dieu. nosso primeiro nascimento não foi aquilo que Deus queria para nós. mpona koyeba makambo oyo esengeli Pour toka na connaître ces ancien choses, on doit aller testament dans l'Ancien Pour Testament. saber bem essas coisas, vamos no Velho Testamento. soki totali na mokali na Jean chapitre 1 Nous sommes dans Jean 1. Se a gente olhar no João capítulo 1, toza na Jean chapitre Jean 1 1. estamos no João capítulo 1. tokomona yesu azolobela likambo ya Jésus mbotama parle de la nouvelle, de la naissance. Jesus está falando do nascimento. tobanda na verset 10 Commençons au verset 10. Vamos ler o versículo 10. La Bible déclare, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. tala a bazolobela kobotama ya volonté ya Ici on l'homme parle de la volonté de l'homme, la naissance de l'homme. Olha aqui estão falando da vontade do homem que Deus quer. amen Amen. nakamisi nazonga nano bien po sala limboli bien te na Je reviens un peu sur ça. sala limboli bien te La na chose n'a pas bien A interprété en irmã portugais. não traduziu bem em português. awa bible olobi boye Ici, la Bible dit ceci. Aqui a Bíblia diz o seguinte: yesu ayaki epai na baoyo ya ye na Jésus est mokili. venu chez les siens, Jesus veio naquele que era seu, me baoyo ya ye mais les e siens os seus bayambaki ye ne l'ont point reçu. não recebeu. mokili oyo nyonso Tout le monde entier, O mundo todo, nzambe moto asali bato c'est Dieu qui a créé les hommes. Deus que fez os homens. me bato oyo nzambe Les asali hommes que Dieu a créés Mas as pessoas que Deus criou, baboyi koyamba ont ye refusé de le eles não recevoir. aceitaram de receber ndenge Jesus. nini baboyi koyamba ye Comment ont-ils refusé? Como eles negaram receber Jesus? baboyi koyamba liloba na yesu Ils ont refusé de recevoir la parole de Jésus. Eles negaram a palavra de Deus. baboyi mpe kondima yango Ils ont refusé de la croire non Eles plus. não querem aceitar nessa palavra. bazali kotosaleke mokili oyo Ils oublient esalamaki epai na que ye le monde a été créé par Dieu. Eles esquecem que o mundo foi feito por Deus. alleluya Amen. me baoyo oyo bayambi ye Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Todos que receberam, apesi bango bokonzi il leur donne le pouvoir ele deu o poder mpona kokóma mwana na de nzambe devenir enfant de Dieu. ser filho de Deus. eza na motu ya likambo oyo C'est capital cette chose. É muito importante. parceke bato bazokosambela banzambe ebele Les hommes prient différents dieux. Porque tem muitos Deus. bato bazosambela baprofete ebele Les hommes prient différents prophètes. Os homens oram muitos profetas. me mpona kokóma mwana na Pour nzambe devenir enfant de Dieu, Mas para ser o filho de Deus, esengeli na yo il te faut à toi precisa de você oyamba yesu recevoir Jésus. aceitar Jesus. ye nde moto aza na pouvoir ya Lui kopesa a le pouvoir transformation de transformer ta vie. Ele que tem o poder de transformar a tua vida. soki ye akoti kati na Si yo lui entre en toi, Ele entra na tua vida, nzoto oyo la bokufa chair va a mourir. carne vai morrer. okozala susu conduit par la Tu volonté seras ya plus chair te conduit par la volonté de la chair. Você não vai ser mais conduzido pela vontade de carne. alleluya Amen. elingi koba nzoto ene kodirige Ton osusu corps ne te dirigera O plus. corpo não vai mais te conduzir. soki bato bazokolelanga masanga Si les hommes vont Se as s'enivrer, pessoas estão ficando bêbadas, mpona nini bazolelanga masanga pourquoi s'enivrent-ils? por que estão ficando bêbadas? elingi kolobaka eza na puissance Il y a moko une puissance Tem um poder ezokota kati na bango qui entre en eux eza kati na ou bango qui est en oyo eux ezotinda bango na qui mabe les envoie dans le mal. deles que estão mandando eles fazer as coisas erradas. soki moto azwi mbeli mpona koboma moto Si l'un mosusu prend un couteau pour tuer Se o l'autre, outro pega a faca para matar o outro, eza na puissance il y a une moko puissance tem um poder oyo eza kati na qui ye est en lui que é dentro dele ezotinda qui ye le asala commune de bongo faire está cela. mandando ele fazer as mais coisas soki erradas.
balinga. Pas selon Dieu, sa prédicateur. Là. Mas será Son que ele prédicateur. ezalaki ke Est-ce que ezalaki ndenge prédication na ye ndenge nzambe aza il kolinga. prêchait selon Dieu, Nicodème? será que ele pregava do jeito que Deus queria? Parce que soki ke azwaki vraiment nouvelle naissance S'il avait reçu la nouvelle naissance, Se de verdade era o novo nascimento, alinga kobanga bato te, il n'aurait pas eu peur des gens. ele não ia ter medo da gente. alinga koloba te na okende Il na n'aurait bana pas na dit que butu j'irai voir Jésus que la Ele não nuit. ia dizer que eu vou à noite procurar Jesus. elibobaka nzoto na ezalaki na Son lufundu. corps était encore orgueilleux. Ele era muito orgulhoso, o corpo dele. Mutu oyo asili kokufa na nzoto na ye, L'homme qui est mort dans son A corps, pessoa que morreu na sua carne, sentiment ya mokili le esili sentiment du monde est fini. o sentimento do corpo, o sentimento do mundo não há mais. akokoloba te ngai naza Je ne peux pas dire que moi je suis très Ele intelligent. não pode dizer que eu sou muito inteligente. ngai naza na mayele ebele. Je suis très Eu sou intelligent. muito biso inteligente. toza famille ya Nous bango. sommes la famille de. Nós temos uma família dele. Parce que ye azomona makambo ya mokili Lui ne voit pas les choses du Ele não está monde. vendo as coisas do mundo. azomona kaka makambo ya Il likolo. voit les choses Ele está d'en haut. vendo coisas de cima. ntango amoni ndeko na ye Quand il voit son Quando frère, ele vê seu irmão, alingi ye na motema il ye l'aime mobimba. de tout son eu cœur. amo meu irmão de todo o meu akoki coração. koyina ye Il ne te. peut pas le haïr. Eu não posso negar meu irmão. Alleluya. Amen. po alepote nzoto na ye Parce que son corps est Porque mort. a sua carne está morta. aza so na posa ya makambo ya Il mokili. n'a plus l'envie de choses de ce monde. Ele não tem mais vontade dessas coisas desse ayebi mundo. ke mokolo moko tokende Il likolo. sait qu'un jour nous irons au ciel. Ele sabe que um dia eu irei no céu. ayebi ke mokolo moko tokende korene na Un jour yesu. nous irons régner avec Ele Jésus. sabe que um dia eu vou reinar com Jesus lá ayebi ke em Cristo. mokili ekoleka. Le monde Ele passera. sabe que o mundo vai passar. mpona nini bato bazokoyina bato. Pourquoi les hommes haïssent les autres? Por que tem muita raiva com as pessoas? koyina Oi, não, eu não sei. Não sei. La haine. Hã? Odiar. Odiar as pessoas. mpona nini bato bazosala. Pourquoi les hommes font cela? Por que as pessoas fazem isso? parce que baza na héritage ya mokili. Parce qu'ils ont l'héritage de ce monde. Porque eles têm heritage. Porque eles têm a herança do mundo. Alléluia. Amen. ekoyeba mo moko moko. Le mot viendra. amen. Amen. loko oza na héritage Comme tu es l'héritage de ce monde, Então você tem a herança desse mundo, okoyina bandeko na tu yo. vas haïr tes frères. você vai odiar teus irmãos, okotonga bango. Tu vas les médire. você vai fofocar, okomona bango ke baza Tu mabe. les trouveras comme ici, ils sont mauvais. você vai ver que eles são ruins, soki nzoto na yo ekufi, Si ton corps meurt, mas e se a tua carne morre, okoza na sentiment moko ya makambo tu mokili n'auras te. pas un sentiment des choses de ce monde. você não terá sentimento das coisas desse mundo. yango eloko ya liboso. La première des É isso que é a choses, primeira coisa. transformation ekokozala kati na bato. transformation doit être dans les hommes. A transformação deve ter dentro das pessoas. koyamba yesu. Recevoir Jésus. Aceita Jesus. ye nde azopesa Jésus donne cela. É Ele que dá pouvoir Le pouvoir poder ya de transformation. transformation. da mudança, da okoloba ke transformação. ntango nazalaki Tu diras que, quand j'étais autrefois. Aí você vai falar, quando eu era. mais merci seigneur. Merci Seigneur. Obrigado, Jesus. pe okoyeba sens ya prédication yo Tu meme. comprends de cette prédication-là de É ce aí matin. que você vai entender o sentido dessa pregação nessa manhã. ntango ndenge paul azoloba Regardez comme Paul dit ceci. Vamos olhar o apóstolo Paulo como está falando. oyo akomprenaki yango Celui qui avait compris la prédication, Ele entendeu aquilo. na chapitre 6 chapitre 6 de Romains, Romano capítulo 6. Romains 6, tokobanda kotanga yango eza molai Romains Romanos 6, 6. tokobanda na verset Vamos começar no 1 versículo. tina 13 je pense Romains 6, verset 1 jusqu'à 13. elobi nini totanga Romanos 1. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui
ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Verset 12. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. E sengelaki mpenza ke œuvre ya rédemption esala. Fallait que l'œuvre de rédemption soit faite. E precisava que a obra da redenção seja completa, seja perfeita. E sengelaki ke Yesu akufa. Fallait que Jésus meure pour toi. Precisava que Jesus morresse na cruz para você. Pour que transformation eya na corps Pour na que yo. cela vienne dans ton corps. Para que a transformação seja no teu corpo. Komo ayaki na mokili. Jésus est venu dans le monde. Jesus veio no mundo. Ayaki kolakisa véritable Il est chemin. venu montrer le véritable semeur. Ele veio, Le véritable chemin. ele veio mostrar o verdadeiro caminho. ezalaki te ke alakisaki kaka bokende boye me ye moko accompagnaki Il n'a pas dit aller par là, mais c'est lui qui a accompagné ce chemin. Ele não foi só ele que disse vamos para lá, para cá, mas foi ele que nos conduziu ao caminho. Ele mostrou o caminho. akokisaki liloba nyonso ekomamaki mpo na ntina na Il ye. a accompli tout ce qui avait été écrit à son sujet. Ele concretizou tudo que estava escrito ao seu favor. akendaki jusqu'à na kufa Il est parti jusqu'à la Ele mort. foi até a cruz. mpe akufi Il était mort. Ele morreu. asekwi Il était ressuscité Ele après. ressuscitou mpona kolakisa mutu nyonso Pour montrer à tout homme, para mostrar para todo homem. soki okufi si toi tu meurs, Se você morrer, okosekwa tu vas você ressusciter. vai ressuscitar. mais ntango oyo ozosekwa Mais quand tu vas ressusciter, Mas quando você vai ressuscitar, esengeli osekwa na conformité tu oyo vas ya liloba na ressusciter par la nzambe. conformité de la parole de Dieu. você tem que ressuscitar conforme a palavra de Deus. alleluya Amen. elingi koloba ke ntango tozozwa bateme Quand nous prenons le baptême, E quer dizer que quando a gente está sendo batizado, tozali kobatisama na façon ya nous kokufa sommes baptisés comme si nous étions morts. Comme estamos ça. sendo batizados como se a gente estava morrendo desse jeito. ntango oyo basali yo boye na mai Quand on bakisi yo te met, on te descend dans l'eau, Quando eles fazem você descer nas águas, elingi koloba ke ça veut okufi dire que tu es mort. quer dizer que você está morto. elingi koloba makambo nyonso oyo ya mokili ekufi Tout ce qui était du monde est mort. Quer dizer que tudo que estava no mundo elingi morreu. koloba vi nyonso ya mokili ekufi Toute la vie mondaine est morte. Quer dizer que a tua vida mundana morreu. bana ntango baza kozongisa yo Mais boye quand on te ramène par devant, Quando eu estava trazendo você de volta, elingi koloba osekwi là tu es quer dizer que ressuscité. você ozwi ressuscitou. nouvelle Tu as vie pris une nouvelle Você vie. tem uma nova yo ozala vida. besoin kosala effort Toi, tu sisi te feras plus Você não d'efforts. precisa fazer muito esforço. yo esengeli na yo kaka Il ondima faut que tu Você crois só precisa seulement acreditar. œuvre oyo déjà l'œuvre esalaki que mpo na tu as fait yo pour A toi. obra que foi feita para ti. la La transformation transformation, A mudança, ezali yo te moto ce n'est akosala pas à yango toi de la é faire. não você que deve fazer. ezali ye moto azosala C'est lui yango qui le É fait en Jesus que toi. vai fazer em soki você. yo ondimi Si toi tu Se crois, você acredita, alleluya Amen. parce que esengeli nyonso ezala conforme Tout oyo doit ndenge être conforme esalaki comme lui l'avait fait. tudo tem que ser conforme ele fez. mais soki sikoyo yo Maintenant, si toi, Mas e quando você? ozali kovivre kaka na vie oyo ya kalaka tu vis de l'ancienne Você vie, vive naquela tua vida antiga. elingi koloba ke nanu ça veut dire que vieil homme wana nana le akufi vieil te homme n'est pas encore Quer mort. dizer que aquele velho homem não morreu em você. ata soki nana akufi te S'il n'est pas mort, A quando ele não morreu em ezali você? impossible mpo c'est na yo impossible pour É toi muito impossível para você. obala yesu que tu puisses épouser Jésus. Para você casa com Jesus. parce que yo oza na mobali mosusu Toi, tu as un autre mari. Porque você tem outro marido. mobali wana nde eza nzoto na Le yo mari là, c'est ton propre Esse corps. marido é teu corpo. yango nde ezali kokomande yo Ça te commande, É ele que está te comandando. sala boye fais ça. Ele que está te mandando fazer kende isso. boye Va à gauche. Vai lá. yo ozotosa yango Tu obéis E à ton você está corps. obedecendo a teu mais soki corpo. obali Mais yesu quand tu épouses Mas Jésus, quando você casa com Jesus, elingi kolobeza na loi mosusu il y a une autre loi qui va venir en é toi. outro lei que está dentro de você. loi wana ezali nde La yesu loi là, c'est E Jésus. essa lei é Jesus. ye nde moto akokamba yo Lui te Ele conduira, que vai guiar você. ye nde moto akotambwisa lui yo te Ele dirigera, que vai te conduzir. alors soki ata okufi même si tu Mesmo que meurs. você morre.
okobanga so liwa te. Tu n'auras pas peur de la mort. Você não teria medo de Soko morte. okufi na nzoto. Si tu meurs du corps, Se você morre nesse corpo, Oyebi ke ezali bongo tu sais okozwa bomoi que kolandela tu auras la parole. vie selon la parole de Dieu. você sabe que você terá a vida segundo as palavras de Deus. Mokili bazobanga liwa. Les hommes ont peur de la mort. O mundo tem medo da morte. tosekaki lisolo ya mama Marie. On a rigolé de maman Marie hier, son histoire. Aí, ontem a gente riu muito da história da Mamã Maria. Mama Marie akendeki na hôpital. Maman Marie s'est rendue à l'hôpital de Mamã Vierzon. Maria foi no hospital de Vierzon. ozomona bato bango bazoba bango Vous voyez les hommes, eux, ils croient que c'est eux qui nous aident. E você está vendo as pessoas estão pensando que foram eles que estão nos ajudando. ala tokei na hôpital bake mama ke na Arrivé hôpital à l'hôpital là-bas, Chegamos no hospital, balingi kotraite ye. ils ne veulent pas la eles toucher. não queriam dar bakanisi awuti na atenção. Afrique. Ils ont dit non, toi tu Eles viens de pensam que l'Afrique. foi aquele Ebola. pela Elle a época. ramené Ebola. Ela tem Alléluia. Ebola. Amen. nazomona ndenge atala bamboka ebele bazo se Même dans le prépare. pays, comment les gens se préparent Eu estou vendo maintenant. muitos países como estão se preparando. bazali koprépare mpona Ils se malade. préparent pour la Eles maladie. estão se preparando porque essa doença. namonaki mokolo na En télévision Angola, on a vu Angola, la dernière fois, ils se sont couverts de toute la tête. Eu vi na televisão de Angola. balati bilamba minene. Ils ont mis des gros vêtements bien couverts, bien Eles protégés. colocaram roupas grandes, bem mais protegidas. satana aza na kobanga biloko wana. Diable n'a pas peur de ces choses-là Mas que vous o mettez. diabo não tem medo daquelas coisas que vocês estão colocando. akoya Ils viennent Elle va pénétrer quand chegar. même. bongo siko malade yango yaki ndenge La maladie est Mas venue como comment? chegou a balaki doença? eutaki na makapo. On dit que ça vient du singe. Ah, balaki doença- siko a eutaka doença mais vient ndenge do nini macaco. yango eye. Comment elle est venue sur les hommes? Alléluia. Mais amen eza kokita. Alléluia. La main est froide. É muito fraco. nga nayebi ete malade Moi, je sais que la maladie, Eu sei que as doenças, sango moto asalaki masumu. quand l'homme a péché, quando o homem pecou, quand Alléluia. l'homme a péché, ntango moto asali masumu quand l'homme quando o a homem péché, pecou, nde ntango nde maladi ezwaki la maladie pouvoir. a pris le é pouvoir. quando que as doenças tomaram posse, La maladie a pris le pouvoir sur l'homme, a doença pegou lugar na vida do homem, dans la vie de l'homme. na Amen. vida do Amen. homem. totika basali na nzambe baye retard bakota. Il y a les gens de Paris qui viennent d'arriver. Vamos deixar os homens de Deus que chegaram nesse momento para poder entrar. Il y a une place là-bas. Vas-y, là. Amen. Amen. bolimbisa biso mpona moke ya dérangement. Excusez-nous pour le dérangement. Nos perdoa um pouco por causa desse movimento. Non. Pode ir nesse lugar. yango esengeli kozwa esika monene pene. Il faut prendre une grande salle. Precisamos de uma grande sala. Que Dieu vous bénisse. Deus abençoe. Alléluia. Amen. esengelaki Il fallait, Precisava. obeza esengeli boye il fallait comme ceci, Precisa aqui eke corps ya moto et que le corps de l'homme a carne do homem ekufa meurt. morre. elingi kolobaka la nature Il faut humaine que la nature humaine, E quer dizer que a natureza humana, nature oyo tobotamaka na yango par laquelle nous sommes a nés, natureza que nós nascemos, esengeli il ekufa faut que la nature meure. precisa que morre. avant Avant que ekufa la nature ne meure, Antes que morre, esengeli kaka moto oyamba il yesu faut que l'homme reçoive Jésus. precisa que o homem aceite Jesus. yesu alobaki bongo Jésus a dit cela. Jesus disse isso. soki yo nikodeme Si toi, Se Nicodème, você, Nicodemo, obotami na nzoto na yo tu te es né de dos, se você não nascer de novo, obotami tá? mpe na tu molimo na es yo né te d'esprit, Você não nasce de novo de espírito. okokoka koyingela na bokonzi na tu ne nzambe peux te voir le royaume de Você não Dieu. pode ver a glória de Deus na mokili awa Dans ce nesse monde-ci, mundo. bato nyonso tous les Todo hommes mundo oyo bakoka kokóma na niveau ya qui statut oyo n'arrivent te pas à ce niveau de stature que não vão chegar nessa estatura, bakoka kokota na ne bokonzi na pourront pas nzambe rentrer te dans le royaume de não vão Dieu. conseguir entrar no reino de Deus. okoki kolobaki nga naza Je dis croyant que moi je suis un croyant. Você pode dizer que eu sou crente. bato bayebi yo koza croyant Si tu es un As croyant, pessoas sabem que você é crente. mais esengeli nde nzambe moto il ayeba faut yo que Dieu te connaisse Mas precisa d'abord. que Deus se conheça. esengeli litatoli na yo nzambe moto Je apesa
un yango. témoignage pour ton propre corps. Precisa que teu testemunho que Deus te dá. Soki nzambe mutu ate nzambe apesi te Si lisaki mpona tu yo auras un témoignage pour toi, Se Deus não testemunha por causa de você, eza pamba. c'est tout ça, c'est vain. é nada. Alléluia. Amen. Mpona nini alobi ke mokolo wana Pourquoi il dit que ce Por jour-là, que ele disse naquele dia, mingi bakoya beaucoup viendront muitos na chegarão kombo na en ngai ton em nom. meu nome, tosalaki Nous boye avons fait eu ceci, fiz isso, nous avons fait Mais cela. oui basalaki Oui, yango. ils l'ont fait effectivement. Oui basambolaki Oui, sango ils ont malamu. annoncé l'évangile. Oui bato Oui, babikaki les hommes étaient guéris, as pessoas curaram, corps na bango. mais leur mas o corps, nosso corpo, La nature ezalaki kati na la bango. nature qui était a en eux, natureza que estava dentro deles, ezalaki nature ya nzambe c'était te. pas la nature de Dieu. não era a natureza de Deus. ezosenga siko corps na Il yo. fallait que le corps meure. Precisa que teu corpo morra. soki nzoto na yo ekufi Si ton corps Se meurt, teu corpo morre, okobanga mabondelo kokila te. tu ne pourras pas craindre le jeûne et você prière. não teria medo de jejum. nzambe babike bakolia 3 jours. On va 4 jeûner jours. 3 jours, 4 jours. Como cinq dissemos, jours. vamos 5 jejuar jours. 4, 5, yo okobanga yango 7. Tu te. n'auras pas peur de ça. Você não teria medo. okoyeba Tu sauras Você vai que saber. oza na contact na nani. tu es contacté avec qui. Você está conectado você está de contato com quem? ozosalela nani. Tu sers qui. Você está servindo quem? Alléluia. Amen. okoza na posa susu tozalaki nango autrefois te. Tu n'auras plus l'envie que tu avais autrefois. Você não vai ter mais aquele desejo que você tinha. meme ata lati elamba na yo. Même quand tu mets un habit, Mesmo quando você está se vestindo, ata elamba ngo eza kitoko ndenge même si nini. l'habit est très joli, mesmo que a roupa é bonita, okomona te ke ngai nalati kitoko oh, mais leka moi bato je suis mosusu. habillé plus que les autres. você não vai ver que você está vestido melhor do que os outros. ata otenge baklasse Même si minene. tu as beaucoup étudié, Mesmo que você estudou muito, okoyeba te ke tu ngai diras ngai que nazali moi mayele je koleka suis bato mosusu. intelligent plus que les você autres. não vai saber que você é muito inteligente do que os outros. po ese nyonso ya yo Parce ekufi. que tout de toi est mort. Porque todo em ti morreu. mpona moto azoloba C'est Paul qui dit cela. soki tosili kokufa na Si yesu nous sommes morts avec Se nós Christ, morremos em po tokanisa Jesus, makambo ya likolo. pensons aux choses d'en haut. precisamos pensar as coisas soki de yesu cima. Si akufi kati na yo, Jésus est en toi, Se Jesus soki nzoto na morreu, yo si ekufi ton corps est mort, se teu corpo morreu, esengeli na yo il te faut à toi precisa em você okanisa de penser likolo. aux pensar. choses d'en haut. ntango yo batokanisa makambo ya Quand tu likolo penses aux choses d'en haut, Quando você pensa nas coisas tu do penseras céu, quoi? nazomona so frère te Je vois plus eu mon não frère. tenho meu mpona irmão. nini nake Pourquoi mpona je dois kekotala le Eu visiter? preciso fazer uma ntango visita. kinga nazobela Sœur un tel Ah, meu malade. irmão está Esse menino doente. conta Je Bon, dois bon, entrer en Eu jeûne pour lui. preciso jejuar batekola por ele. bakotambola Les malamu frères là ne te mangent pas As bien. pessoas estão andando Esse de menino jeito. tem Je Vamos dois à annoncer Eu l'évangile de preciso Dieu. pregar a palavra de Deus. okoki koyaka na Tu église viens te pas seulement à Você não l'église, pode chegar só na igreja, obabenga yo on va t'appeler. precisa te ligar. soki ke yesu abotomi Si kati na yo Jésus est né en Se toi, Jesus nasceu dentro de eke você, kolo na yo ton ekufi corps est é que mort, teu corpo morreu, mabondeli la prière, a oração ekomi eloko moko ya posa ça sera une chose, Vai ser uma- une envie en toi. vai ser uma coisa que você Posso- J'ai deseja. envie d'entrer en Você jeûne. vai desejar Oh, 3 jours. jejuar. Oh, 3 jours, 4 4 jours. dias, 4, 5 nalingi dias. nakangama na Je ye vais m'accrocher à lui. me ficar junto a ele. amen Amen. mais soki nzoto ekufi Mais si le corps n'est Mas pas se teu mort, corpo não é eza mort, telema c'est difficile vai ser difficile. muito nayebi te difícil. soki Je ne sais pas si vous comprenez Eu ce que não sei je se dis vocês là. estão Vraiment, la entendendo o que eu ligne tô pénétre. Ça falando. va pénétrer en Eu vous. quero que parce penetre em que você. normalement Normalement, tokoki koteya eloko moko on te ne peut pas prêcher une soki chose ezali vie moko veki si te ce n'est pas une vie vécue. Se uma vida é vivida, tokoyeba autre On peut connaître autrefois comment nous étions, comment nous avions marché, notre vie était comment. tokoyeba mpe On lelo peut savoir aujourd'hui. alléluia Amen. prédication ya parole de La dieu prédication de la parole de Dieu, a pregação da palavra de esengeli Deus ezala vie moko veki ça doit être une vie vécue. deve ser uma vida que você vive. ndenge moko yesu Da Pareil Jésus, mesma forma. esengelaki aya il fallait qu'il vienne. ye moko alakisa nzela Lui-même qui montre le chemin. E ele mesmo mostra o caminho. Il a dit, tala nzela boko le kotambola chemin que vous devez marcher, c'est Ele celui-ci. diz, olha o caminho que você deve mandar. litatoli na ezaki sembo Il avait un témoignage tellement juste. O testemunho dele era justo. ngai Moi, Eu nazali je suis sou nzela le chemin, caminho, la a vérité verdade mpe bomo et la vie. vida. donc ye kaka yesu moto Lui, alobaka c'est Jésus a dit cela. Só Jesus que falou isso. mahome te Pas Não Mahomet, foi Maomé. simon kimbangu te pas Simon Não foi o Kimbangu, Simão simon Kimbangu. padi te pas Simon Padi. yesu moto C'est alobaki Jésus qui a dit Foi cela. Jesus que Ele disse disse como? isso. Cela veut dire liloba na ye sa parole ezali nzela est le chemin, liloba na ye sa parole ezali soba est la vérité, liloba na ye sa parole eza bomoi est la vie. alleluya Alléluia. oyo namoni mpe evandi kati na bino Ça n'a pas pénétré en Oh, vous. eu acho que não. nayebi te soki bakonzi Si la prière vous emmène dans la faiblesse. Alléluia. Amen.
maso solo lokolo. Ceux qui ont réalisé cette chose-là, Abasaba kitendera On va esposa. comprendre. s'ils ont compris cela, Œuvre ya Golgotha. l'œuvre de Mpona nini Golgotha, Yesu akendeki na pourquoi croix? Jésus est monté à la Pour croix? que Jésus soit une Oh, croix. œuvre ya L'œuvre rédemption. de la rédemption Ah, la ezali rédemption. bafoué na mokili. est bafouée dans le monde. Comme bafoué na moki. Nani mosunga ye. Bafoué. Etiolami. Comme un négligente no mundo. Alléluia. Amen. Œuvre ya rédemption. L'œuvre de la A obra rédemption. da redenção. Entre temps makomeza koloba. Alors que l'écriture E disait, quando a palavra dizia, Yebisa bato baza mitema dis à ceux qui ont le cœur troublé, diz aquelas pessoas que têm um coração muito Tala angustiado. nzambe na bino. regardez votre Dieu. Olha o vosso Deus. Azali koya. Il viendra Ele está lui-même. La chegando. rétribution eza La pas. rétribution est auprès de lui. A restituição está perto nele. Tango akoya. Quand il viendra, Quando ele vai chegar, Bato bakufa miso. les aveugles aqueles que são cegos, Bakomona. verront. Baboite. Les boiteux aqueles que estão aleijados, Bakotambo. marcheront. andarão. Mais tango aye. Mais quand il est venu Jésus, Jean-Baptiste balinga. Jean-Baptiste voulait O savoir, João Batista queria saber, Ezali yo tozo. est-ce lui qu'on attend será que é você mesmo que estamos esperando? Obi ezali mutu. ou c'est un autre qu'on doit attendre Ou a encore? gente deve esperar outra Yesu pessoa? alobi na yebo. Jésus, elle a dit aux disciples de Jean-Baptiste, à ses disciples, Jesus disse aos discípulos de João Batista, Bo femme. asseyez-vous. sente-se. Botala misala ekosala. Regardez ce qu'on va faire tout de suite. Olha o que eu vou fazer agora. Babengi bato malade. Appelez les malades, Chamar os Babeni doentes, bako. appelez les boiteux, chamar os Babengi bato aleijados, bakufa miso. appelez les chamar aveugles. os cegos. Asali bikamwa. Il a fait des Ele miracles. fez os Tango asali milagres. bikamwa. Quand il a fait ces miracles, il a dit, allez dire à Jean-Baptiste, tout ce que vous avez vu tout de suite là. Parce que question Jean-Baptiste La question que Jean-Baptiste a posée A à pergunta que Jésus, João Batista perguntou c'était dans Esaïe, era no Isaías, Esaïe chapitre 35. Esaïe 35. Isaías 35, Esika mutune ya Là où la Jean-Baptiste. question de Jean-Baptiste a posé, Est-ce que a pergunta do João Batista. Est-ce que ezali yo tozo. est-ce toi qu'on attend É você que já está esperando? Obi mususu ou akoya. un autre doit venir Ou encore? devemos esperar outra pessoa? Amen. Amen. Na 35 verset 4. 35 verset 4, Esaïe. 35, versículo Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie. Amen. Amen. Tala esika mutune ya Il y a la question de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste là où elle se résidait. Olha a pergunta do João Batista. Onde Alinga está? koyeba soki Il ezali voulait yo savoir wana c'est lui nzambe oyo que mokili Dieu, akozela. que lui que le monde attendait. Ele queria saber se era aquele Deus que o mundo estava esperando. Yo ozali na motema eza trouble lelo. Toi, tu as le cœur troublé aujourd'hui. Você que está muito angustiada nesse. Opona nini ebola ezoboma bato. Pourquoi Ebola tue les gens? Por que a ebola mata as pessoas? Badokter bakomoko banga Les otele médecins moto. ne veulent pas toucher le corps de quelqu'un qui a l'Ebola. Os médicos estão medo de tocar na pessoa que tem Parce que ebola. bana confiance te que ya Ils n'ont notre pas vie. confiance qu'il y a une autre vie qui est Porque eles derrière. não têm confiança que tem outra vida depois Bato disso. bazobanga vie oyo toza na Les yango. hommes ont peur de la vie que nous avons As actuellement. pessoas têm medo dessa vida que nós Mais estamos. Yesu alakisaki biso. Jésus nous a montré à nous Mas ceci. Jesus nos mostrou. Botala ngai. Regardez-moi, Olha pra mim. Nakufi. je suis Eu mort morrer. Et puis nazwi bomoi na et ngai. j'ai repris ma vie. Nazongi peguei lisusu a na minha vie. vie. Je suis redevenu encore en vie. Kobanda mokolo wana Yesu Ce asalaki jour-là yango. que Jésus a fait Desde cela, aquele dia, Kufa la mort, na moto andimi Yesu. pour l'homme qui a cru Jésus, uma Eza na pessoa que pouvoir te. la mort n'a plus le aceitou pouvoir sur son Ata corps. obela lelo. Même si tu meurs aujourd'hui, Crois-moi que tu vivras. comment que tu vivras? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eza très important. C'est très important. Mais soki lelo. Mais si aujourd'hui, Se on você hoje dia, entend la parole de você Dieu, ouve a palavra de Deus, Tozondima yango on ne te. la croit pas, você não acredita, Tozotosa yango on te. ne l'obéit pas, você não está obedecendo, Okokoka kobika te. tu ne pourras pas être você sauvé. não vai conseguir ser salvo. Okanisa te ke ndenge Quand, oyoka na quand tu église. viens à l'église Você não ici, pensa quando você vem na igreja, Yango ndenge obikisa yo. ça va te sauver. é isso que vai te salvar. Okobikisa yo Ça ne te te. sauvera Não pas. vai te salvar. Awa ozoya. Ici tu viens Aqui você vem Po yo okutana na Yesu. pour rencontrer Jésus. para você se encontrar com Jesus. Soki okutana na ye. Quand tu le rencontres, Quando você se encontrar com Ele, Alors véritable vie yankolo et okotana. maintenant la vie de Jésus va rentrer en é toi. nisso que a verdadeira vida de Jesus vai entrar em ti. Transformation okotana. Transformation sera en toi. É nisso que a transformação entrará em Okomanda ti. kolanda batu te. Tu ne suivras plus les Você não hommes. vai seguir os homens. Okolanda kaka Tu Yesu. suivras seulement Você Jésus. só vai seguir Jesus. Ezala pasi. Qu'il y ait la Que difficulté. haja Essa é a dificuldade. Oh,
qu'on a écouté au travers de frère Jean. Ontem a gente ouviu na palavra do irmão João. David abaki na kokende wapi? David a dit, où irai-je loin de ta face? David disse aonde ir. Ata nakiti na Même profondeur. si je rentre au profondeur de la terre, Mesmo que vão nos profundos da terra, Ino yozomona te nga. voici, tu me vois. lá você está me Ata vendo. nakiti na fond ya Même je océan. vais au fond de l'océan, Mesmo que eu vou nos profundos do Unga loboko oceano, oyeba ramena ta ngai. main me ramènera encore vers tua toi. mão vai me trazer de volta. Okoyeba Yesu na façon moko Tu juste. seras Jésus d'une façon juste, tu le connaîtras. Você vai saber Jesus de uma forma justa. Mpe kozala prêt pour Tu l'enlèvement. seras prêt pour E l'enlèvement de você l'église. estará pronto para o arrebatamento. Alléluia. Amen. Enlèvement ezoyaka la. L'enlèvement arrive très O bientôt. arrebatamento é chegando a pouco. Tozomona ntango ekomi On mabe. voit que le temps est très O avancé. tempo não é bom. Tomoni ke temps ekomi avancé. Le temps est très O avancé. tempo está avançando. Bato batangaka Bible. Ceux qui lisent la Bible, Aquelas pessoas que leem a Oyo Bíblia, bakomprenaka qui Bible. comprennent bien la aquelas Bible, pessoas que entendem a Bíblia, bayebi ke makambo ezoleka na Israel. savent que ce qu'on voit actuellement en Israël, sabe que aquilo que a gente está vendo na Israel, ezali esigne ya retour ya c'est le signe de le Jésus. retour de Jésus-Christ sur la eles terre. são o símbolo da Jesus de volta nessa terra. Alléluia. Amen. ezali bapromese mibale Il y a eza deux promesses qui Tem sont là. duas promessas que são. promese ya liboso La première A primeira promesse, promessa ezali mpona mwasi ya libala c'est pour l'épouse. é para a noiva, ezali mpona mariage oyo koleka na Le mariage qui likolo. va se faire au ciel. é para esse casamento que vai se fazer lá no ezali oyo céu. babenga na bible fête d'annonce. Qu'on appelle la fête des noces. É aquela que disse a festa do nosso. Amen. Amen. wana yesu akokamata mwasi na ye ya Jésus libala. viendra prendre son épouse de l'église. Jesus vai ver buscar a sua noiva. ezali nde yo na nga C'est tozobela. toi et moi qui attendons ces choses. É você e eu nessa manhã que estão ouvindo. donc essa ntango palavra. tozomona batribulation wana Quand on voit toutes ces tribulations, E quando a gente vê essa tribulação, ezolakisaka biso cela esengeli montre bazala prêt. qu'on doit être déjà prêt. quer dizer que a gente deve se po preparar. biso nde moto akokamata deja na libala. Il nous prendra, nous, en mariage. Nós que vamos pegar em casamento. amen. Amen. et après Et après E cela, depois, lokola aza image ya joseph comme il est l'image de Joseph, como é a imagem de José, akokende kobundela israel. il ira combattre pour Israël. ele vai lutar em favor de Israel. na ntango ya guerre ya armagedon Pendant la guerre de l'Armageddon, Quando a guerra do Armagedon, jésus akose révélé. Jésus se révélera. Jesus vai se revelar. bible obi mokolo Et wana il a dit, akita. ce jour-là, il descendra. Nesse dia, a Bíblia diz, ele vai descer. akita na ngomba ya olivier Et sur la montagne des Oliviers, Ele vai descer na montanha dos Oliveiros mpo na kobundela pour israel. combattre pour para Israël. lutar por favor de parce que Israel. mabele wana eza héritage La ya terre, c'est Nzambe. l'héritage de Dieu lui-même. Porque essa terra é a herança de Deus. amen. Amen. yango ezalaki jardin d'Eden. C'était le jardin d'Éden. le jardin Era d'Éden. aquilo que era o jardim do Éden. yango ezalaki jardin C'est le d'Eden. jardin d'Éden. Era o jardim do eloko Éden. nini mokili ezolula yango. Pourquoi le monde envie cette Por terre? que o mundo quer aquela terra? soko otele bien omona yango eza Tout à bien, désert. c'est un désert Se Israël. você olhar bem um deserto, na désert okokolona eloko Le te. désert, on ne peut pas rien semer. no deserto você pode colocar uma coisa. mais ndenge nazomona ke Mais pourquoi? molanda kaka Suivez bien. bokomona Vous verrez, israel Israël Israel bakangani est na collé palestine. avec la Palestine. é colado com Palestina. entre ta palestine Alors que la Palestine, Enquanto Palestina nzala il y a la famine é là-bas. fome. pasi La souffrance, minyoko. les difficultés. entre ta israel Israël, Enquanto même Israel, territoire la même territoire, ba riche. les riches. são ricos. est-ce que bozomona ngo te eza Vous différent voyez te? pas que c'est différent? Comment bapromese ya nzambe eza Comment les vrai? promesses sont tellement vraies, les Que as promesses de Dieu? promessas de Deus são nzambe verdadeiras. asalaki alliance na abraham. Dieu a fait alliance avec Abraham. Deus fez aliança com Abraão. alliance elingi koloba L'alliance veut accord. dire un accord entre deux Aliança parties. quer dizer acordo Faut que qu'on Deus signe Il faut d'accord. signer les accords. precisa ser assinado. nzambe asignaki Dieu accord. a signé l'accord Deus criou essa avec aliança Abraham. com atali na Abraão. kopesa mabele Pour oyo donner cette terre na postérité Ele na yo. dará à ta essa postérité. terra depuis fleuve d'égypte depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à do Egito. jusqu'au grand fleuve grand fleuve. Efrat. Grande Le fleuve Euphrate. soko otali fleuve Si d'égypte tu vois le fleuve Se d'Égypte, você olhar no rio do Egito, tala sikoyo esika efrate ezali. regardez où se trouve olha Euphrate. onde está Eufrates. efrate eza na irak. Euphrate se trouve en A Irak. Eufrates está no Iraque. alléluia. Amen. soko okende na mokanda na Si genèse tu vas dans Se Genèse, você olhar no nakanisi na Gênesis, chapitre 2 Genèse 2, no Gênesis 2, okiti na verset 10 au você verset vai 10, ver no versículo okomona 10, ke bafleuve tu verras ezali que le korose fleuve là jardin arrosé le jardin d'Éden. você vai ver que os rios já
olhava, os rios já estavam perto do jardim do Éden. oyo ezali korose qui arrosait korose na le jardin d'Éden. regarde Que estava regando o jardim do Éden. ezalaki 4 Il y avait 4 Eram fleuves. 4. bon les deux autres fleuves Les 2 autres fleuves, Dois outros rios. moko un bazobenga yango lelo tigre tigre, le Está fleuve tigre. chamando eu tigre. bachange kaka kombo Le nom a été changé. Eles só mudaram o nome. tigre eza na irak Tigre, c'est en Irak. O tigre está no Iraque. efrate eza na irak Euphrate, c'est en Irak. Efrato está no donc Iraque. yesu Jésus, lokola azalaki deuxième comme il adam était le deuxième Jesus, Adam, como é o último Adão, esengelaki fallait arachete qu'il ele rachète precisava pegar de volta oyo oyo adam abungisaki l'endroit que le premier Adam avait aquilo que perdu. o primeiro Adão perdeu. napesi ndakisa ya ndako Exemple de la maison Eu dou ici. exemplo dessa casa. soki nakomi pauvre Si je deviens Se pauvre, eu chegar a ser pobre, lokola loi ezali koloba comme nini? la loi disait ceci, como a lei diz isso, loi ezali koloba la loi como a lei disait ceci, disse, soki te balubenga yango loi ya rachat c'est la loi du rachat. estão chamando isso a lei de pegar de volta. Rachat. mabele ezalaki propriété ya nzambe C'était Dieu qui était propriétaire de la A terre. terra é a propriedade de Deus. ekokozala ya mutu Ça ne te peut pas être pour un homme. Não poderia ser de outra pessoa. soki ngai nakomi Si pauvre moi je deviens Se pauvre, eu chegar a ser pobre, ndako oyo eza yanga la maison là, elle est à moi. a soki casa está nakomi comigo, pauvre Je deviens pauvre, eu fico pobre, nateki ndako wana je vends ma eu maison. vendo a minha casa, nakozela ti J'attendrai jusqu'au jour du jubilé. eu vou esperar até o jubileu, bongo nakokani koreklame Je droit na pourrais ngai. réclamer mon droit. aí que eu vou reclamar meu direito. Alléluia. Amen. yango babenga yango loi ya Qu'on appelle jubilé la loi du É por isso jubilé. é chamado a lei do na jubileu. lolenge En mosusu d'autres termes, Do outro lado, de bazobenga outra yango temps de la maneira, on grâce appelle la temps de la grâce. é chamado o tempo da graça. mais soki sikoyo te Maintenant, Mas e quando? ntango nateki ndako oyo j'ai vendu ma maison. Quando eu vendo a minha casa, tokomi na période ya jubilé On arrive au temps a du gente jubilé. chega no eke tempo do mikolo na jubileu, ngai Est-ce que mes jours à moi, meus dias, oyo amigo, nakoka korécupere je ndako voulais récupérer ma maison. o tempo que eu precisava recuperar a minha casa, ekoki te Les jours ne sont não pas encore chegou arrivés. ainda. elingi koloba ke Ça moko veut dire que, un, Quer dizer que ya baproche parent na l'un ngai de mes proches um parents dos meus próximos parentes akokofuta peut racheter ndambo pode oyo pagar l'argent. oyo ngai nakokofuta Je ne te peux pas payer moi. mpo na récupere Pour ndako récupérer na ma dinheiro maison. que eu não posso pagar para recuperar a minha casa. yango vrai mabomba mi ya koteya C'est ça vraiment yango wana mabomba mi ya kosakola c'est ça vraiment le secret de l'évangile. É isso que é o segredo do Evangelho. koyeba ancien testament Connaître l'Ancien bien. Testament très bien. Saber o Velho Testamento muito bem. amen Amen. yesu nde aya kosala wana Jésus a fait cette œuvre-là. É Jesus que fez essa ayaki obra. na temps ya Il est jubilé venu au temps du jubilé. Ele chegou no tempo do jubileu. temps oyo diable akokoreni na vi na yo eza lisusu Puis te règne dans ta O vie. Le temps n'est tempo plus do diabo régné não dans ta pode vie. reinar mais na tua ntango ya vida. jubilé ntango Quand le temps du ekokaki jubilé est arrivé, O tempo do jubileu ayaki chegou. kofuta il est niongo venu payer le prix. Ele veio para afutaki pagar. yango meme Il double a payé un double de prix. arachetaki eden Il a racheté Éden. Ele pegou de volta ao Éden. yango wana ate basala batrouble lelo Même qui font des troubles aujourd'hui, Mesmo que estão fazendo esses bagunça hoje, yesu akoya Jésus reviendra. Jesus vai vir. a cause na yango À cause de cela, Por isso, fin du monde la ekosala fin du monde va se faire. o fim do mundo po vai chegar. nkolo akoya koreklame Jésus viendra réclamer Jesus vai vir oyo reclamar ezalaki eloko oyo aza ce abungisaki qu'Adam avait perdu. aquilo que o Adão perdeu. amen Amen. mokolo wana okitala Ce ngomba jour-là, na il sera sur le mont des Oliviers. Naquele dia ele vai descer na yango wana yoka malamu yo Pour frère cela, écoute bien, frère. Escuta bem, meu irmão. bible elobi La boye Bible dit A ceci. Bíblia au diz: temps de la grâce Au temps de la grâce, no tempo da graça, nakoexauce yo je t'exaucerai. eu vou ouvir as tuas orações. mais lelo Et aujourd'hui, voici voici le temps de le la temps de grâce la Mas grâce. hoje o tempo da graça soki chegou. okoki kondima Si ntango tu oyo refuses de quoi ce temps-ci, Se você não Olha, quer pensa il melhor. t'a été donné aujourd'hui. está